50 up. Breakaway. Kamingaw, layo oh. Kamingaw. Siguro mga 300 to 400 meters away. Uy, last 7 na lang. Last 7. Marami pa oh. Marami pa oh. Marami pa sila oh. 50 up ha dito NCC. May 70. Last lap. So breakaway ah. Romeo Kamingaw. Malayo eh. Oh, malayo. No match daw sabi. So malayo ah, malayo. Second group, sino to? Hindi pa yan ha, hindi kasali si Dom Pitus. Si SM, tsaka si Maui. Last lap, 10 ang kukunin daw ha, 10 top 10. Main group. Uy, si Idol Ems nandun, naging sayo. Romeo Kamingaw champion. So ayun oh, undisputed champion ng 50 up. So ang layo oh. Lusiling na eh. Ray Matean, para sa second si Maui. Tingnan natin kung di naabutan. Maui, si Sir Alex, Ray Matean. Para si Biker Dong, pangatlo. Lupit din Biker Dong ah. Kargado. 36 up naman ha, 36 up. 2, 4, 6. Anim agad, unang atake. Sama si Buddy doon, Archie Mapa. 4M, ayun oh. Grabe, giging 4M oh. Coach Weng, Toknoy, Nunong. So 11 daw, 11. Uy, breakaway, dami na nun ah. Malayo-layo na yan ah. Yung mga 300 to 400 meters. Kaya kumaga pa ah. 11 laps pa. 36, Toknoy. Asur, Patrick Lee, brother hard up. Uy, si Coach Ricky. So, tuloy na to. Si Buddy, si 4M, si MJ, si Wewen, si Archie, si Boss Herson. So, yan na, 8 yata yan. Tapos si naghahabol, Benosa. Tsaka si mga pangalan. Sige oh. Si Bradley to naghahabol, third group. Resca Aragon, tsaka si Nunong. Si Boss JP pala yung kanina. Kalimutan ko. Bingo. Buddy, MJ, apat. So nahiwalay itong ano yung parang 12 rider first group. Last 3. Habol, 4M, Archie Mapa, Boss Herson. So second group yan ha. Main group, JP, Benosa, Wewen. So yan. Si Bingo, bumingo si Bingo. Wewen. Benosa. Sino yun? Si Bay? MJ. Si Buddy, pang 5, pang 6. Open breakaway. Sino to? Si Lance? Si Jericho. So siguro mga 50 meters away lang. JPM, si Dave, Alvin. So aabutan pa yan. Last 11 laps. Open yan ha, open. Uy! Ulin! Pacquiao, tsaka si Bayani. Uy! Nagabol, Jericho. Sino ta? So sa sobrang tuloy, hindi ko na-identify. So 3 rider breakaway ah. Pacquiao, Bayani, Jericho. Sa malayo ah. Siguro mga 300 to 400 meters. 300 to 400 meters ang layo. Second group, sino to? 4 riders second group. Cesar, Alvin, Jomar. So 4 riders second group. Third group, sino to?
245 kasama si Jolan. Last 5. Lance. Trends. Uy, mga Tom and Toms oh, dito. Oh, di ba? Alam ko eh, kung pumunta ako kay Pacquiao, hindi rin yun. So, sino? Bayani? So, si Bayani, ang Bayani ngayon. Pacquiao, pangatlo. So, second si Jericho, nanalo si Bayani. Si Bayani! So, para sa pang-apat panlima yan, ha? Pang-apat panlima. Para si Dave. Para si Dave.